হাই, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে আজ দেখাবো মদিনা বদর, সেই বিখ্যাত মসজিদে আরিশ, যেখানে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করে 2 রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছিলেন। সেই জায়গাটি আপনাদেরকে আজ দেখাবো। आया नहीं हो, बुलाया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हो, रुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासो कहे बंदे पानी। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासो कहे बंदे पानी। मुकद्दर में है हौज़ कौसर कभी ना, मुकद्दर में है हौज़ कौसर कभी ना। मैं प्यासा नहीं हूँ। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।